ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ନାଧରା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ 25ତମ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ଇସ୍ପାତ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ସୁକ୍ରୁ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋ ଢେଙ୍କାନାଳ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମାଜସେବୀ ତପନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ ନିମନ୍ତେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଶିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାଧାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ମଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥାପକ ଅବନୀ ମିଶ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣି ଓ ଉପସ୍ଥାପିକା ଅନୁମିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗଗନ ବିହାରୀ ଜା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ନାଧରା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରୁ ବିଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଡାର୍ଲିନ ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ଢେଙ୍କାନାଳ। प्रसिद्ध माँ रामचंडी पीठ नाधरा ये चतुर्थ थर महोत्सव पालन करा कार्यक्रम महोत्सव कमिटी लगात अत्यंत मनोरम भाव पालन कर धन्यवाद देवी से निज चेष्टा कार्यक्रम को बंचाई रखिंट। आपण जानी ढेंकानाल माँ रामचंडी पीठ ये हजार हजार वर्षर ये सभ्यता ये रामचंडी प्रसिद्ध जो पीठ ये पीठर उन्नति राज्य सरकार या पर्यटन स्थली भाव में घोषणा कर भितर अनेक उन्नति आहरी आवश्यकता यार उन्नति बहुत आवश्यकता रही। आशा करी अल्प दिन भितर ये कार्यक्रम जहाँ आहरी आवश्यक उन्नति एक निश्चय राज्य सरकार द्वारा करा जो महोत्सव कमिटी ए दायित्व नहीं सुचारू रूपे करुछि तेणु धन्यवाद। नमस्कार, मो तपन पृष्टि नियमित रक्तदाता एवं समाजसेवी मत कोरोना योद्धा और रक्तदातार सम्मानित कर प्रथम रामचंडी सेवा परिषद समस्त कर्मकर्ता धन्यवाद अर्पण करी एवं राज्य खनि इस्पात मंत्री श्रीयुत प्रफुल्ल मल्लिक द्वारा मुझे सम्मानित होता बहुत धन्यवाद अर्पण करी एवं एभली मोर रक्त देवा जारी रहा आगक समाज सेवा भी मोर जारी रहा।